ଶୁଣ କହୁଛି ଉତ୍ତର କାଣା ହେଇଛେ का हितला ଆଗ ଗଣେଶଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଜାଣ ସେ ଶିବ କାଟିଲେ ରେ ଧନ ହେ ଗଣେଶଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଜାଣ ଶିବ କାଟିଲେ ଗୋ ଧନ ଦେବତା ମନେ ଆସିଣ ମନରେ କଲେ ବିଚାର देवता माने आसीण मनरे कले विचार सजनी गो शुण कहूची उत्तर जे समस्ते जानी छन गणेश शंकर मुंड के देवदेव महादेव काटी दे छन तो तो काना है छे तेणु करी काना कहले इंद्र ऐरावत कर अश्वत्थामा हाथी के से कहउचन सेटा भी कहि देमा किंतु उत्तर दिगरे जे मुंड कर सुइतिबा तार मुंड के काटी करी आनले लगे जुटे देले जुटबा लगे देमा बेलि तो समस्ते नुरी गले सब दिग के समस्ते नुरी गले अच्छा अच्छा आगो कुकुर जे देख जान खोजी जाइथिला धन कुकुर भी खोजी जाइथिला सेटा कुकुर भी नुरी जाय छे जे ए गणेशर मुंड के तो कोटा है छे ए मुंड के आने के केनता कर लगामा बोली करी तो देवता माने आनले अच्छा अच्छा इंद्रंकर अश्वत्थामा ऐरावत के मारी के तार मुंड के आने करी गणेशर मुंडरे लगे देले हेले कुकुर कान खोला से गणेशंकर कोटा मुंड कुकुर देखिला धन कुकुर आनिण देखि देखाइला देवंकर से कुकुर से गणेशंकर कोटा मुंड के आनी कर देवता मन कर आगे देखो छे गणेशंकर मुंड आनी देखे देवंक आगर सजनी गो शुण कहूची प्रश्न उत्तर अरे देवगण मैंने आनी कर तो से गय हाथीर मुंड के आनिक लगे देले हेले जेन मुंड के देवदेव महादेव काटी देथिले गणेशर मुंड के से मुंड के कुकुर बैठी करी आने करी आसुची आसला जे देखला जे गय मुंड लगा है छे क्रोध हे गला कुकुर राग हे गला एटा काण करमी बोला মই सबस्ते खोजी जाइथिनु आर गणशंकर कोटा मुंड के মই आने करी आछे बोला आर सब नहीं पाइले जे মই मुंड के आनछे बोला आर देखला बोला गय मुंड लगा है छे क्रोध हे गला आइ दिन रो एतकी मैं कष्ट कर आनी छे ई देवता मने जे तू ई मुंड के जदी नहीं लगालो ताहले मैं परिश्रा करमे जे न तमे देवता मने थिबो बोला तमरा मुंड रे परिश्रा करमे बोला आर से ई गणशंकर मुंड के नारिकेल कले गुटे नोडिया गछ कर देले आ तापरे कुकुर एको कला तापरे तो प्रश्न कला तो रहला सरी गला जे आगो खटमुत्री हला मेरिया कृष्णंकर मुंड रे हां किए एको करथिला किए मुती थिला तुम्हें तो पूरा अलगा कथा मने पचरावार कथा कृष्णकर मुळे फेर मुती थिले तो सेटा किए तांडा फेर किए तीन हला कथा कहू नहीं हला कथा केनता कर इटा महाभारतर कथा हे इटा महाभारतर कथा गो सुनो सुनो दूतिका आगोटी दुई करी बुझाई कहेमी हे तोर मनु छाड़ी जीव चिंता हे तोर मनु छाड़ी जीव चिंता गो सुनो सुनो दूतिका एटा महाभारतर कथा एटा महाभारतर कथा गो सुनो सुनो दूतिका
পাণ্ডব দুষ্ট রাষ্ট্র এবং পণ্ডু রাজাঙ্গর সন্তান আচ্ছা আচ্ছা এই মানে কানা হইছ কাহ যে রাজ্য লাগে দেশ লাগে তাকর ভিতরে মার লাগুছ হ্যাঁ যুধিষ্ঠির বলছে মই রাজা হামি ইয়ার দুর্যোধন বলছে মই রাজা হামি আচ্ছা আচ্ছা কৃষ্ণ কানা কলি কা কলে এ ভীম অর্জুন নকুল সহদেবকে বলে মই 5টা পড়া মাগি দেমি হ্যাঁ 5টা পড়া মাগি দেমি তুমি পটি যাব বলে বলি পটি যাব বলে আর গলে এটা দুর্যোধন রাজা শান্তি দুর্যোধন রাজা ঠানকে 5টা পড়া মাগি যাইছন আচ্ছা আগো যেতে বেলে পঞ্চ পড়া মই মাগিলি গোধন 5টা পড়া কৃষ্ণ জিগরে মাগুছন দুর্যোধনকে দূতর উপরে জিগরে আচ্ছা কেন কেন পড়া মাগিছিলে সে পাঁচটা পড়া না কে কেনা 5টা পড়া মানে পড়া মন নাম তো কইবার পড়া না ফেন কহব আগো যম প্রস্ত ইন্দ্র প্রস্ত বারুণা যেবন্ত হস্তিনা জয়ন্তে নগর আগ প্রাণমিত যমপ্রস্ত এক ইন্দ্রপ্রস্ত দুই বারুণাবন্ত তিন হস্তিনা চার জয়ন্তীনগর জয়ন্তীনগর এই 5টা পড়া কৃষ্ণ ভগবান যে করে মাগেছন আগো বাবু দুর্যোধন রাজাকে যদি এটা পাঁচটা পড়া মাগলে হ্যাঁ পহলা মানে জমপ্রস্ত হ্যাঁ জমপ্রস্ত কাহাকু কোয়া যায় শর্ট কোশ্চেন আগো যমর অধিকার গো যেতে দূর জাণ তাকো যম প্রস্ত বলি পুরাণে প্রমাণ যমর যেতে দূর যায় অধিকার আছে আচ্ছা আচ্ছা তাকে যমপ্রস্ত কুহা যায় তারপরে আসলা ইন্দ্রপ্রস্ত ইন্দ্রপ্রস্ত কাহাকু আগো ইন্দ্রদেব তাগো যেতে দূর বরসা করই ইন্দ্রপ্রস্ত বলি দূতি গো তাহাকু যে কহি ইন্দ্রদেবতা যেতে দূর যায় বর্ষা করছে তাকে ইন্দ্রপ্রস্ত কুহা যায় যমপ্রস্ত ইন্দ্রপ্রস্ত তারপরে আসলা বারুণবন্ত বারবন্ত বারুণবন্ত কেনটা কেনটা গো বারুণার অন্য নাম হেলা পবন যেতে দূর পবন গো করই গমন বারুণবন্ত বলিন দুতি গোটে তার নাম বারুণবন্ত তারপরে আসলা জয়ন্তীনগর আচ্ছা আচ্ছা জয়ন্তীনগর কেনটা কেনটা গো জন্ম মরণ যেতে দূর যায় হ্যাঁ। তাকে জয়ন্তীনগর হ্যাঁ। তারপরে আসলা হস্তিনা আচ্ছা আচ্ছা হস্তির অন্য নাম হেলা হাতি হ্যাঁ। হাতি যেতে দূর গমন করছন তাকে হস্তিনা কুহা যায় এই পাঁচটা পড়া যেতে বলে মাগিছেন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ মাগেছন তারপরে দুর্যোধন কাবলি উত্তর দিয়েছেন গো সেই সময়ের শকুনি বলছে ভঞ্জাও হেলা হ্যাঁ এই যমপ্রস্ত ইন্দ্রপ্রস্ত যম যেতে দূরে যায় গমন করছে ইন্দ্র যেতে দূরে যায় বর্ষা করছে পবন যেতে দূরে যায় গতিগত করছে হ্যাঁ। এবং জন্ম মরণ যেতে দূরে যাচ্ছে হাতি যেতে দূরে চালুছে হ্যাঁ। এই 5টা পড়া তুই যদি হ বল দেবু সবু তো নেই ଯିବା আর কৃষ্ণ কিছু নেই। এই তার মায়াকে তো তুই জানি নাই পারো কেড়ে কেড়ে দেব দানবে অগোচর হ্যাঁ হ্যাঁ হুম। মায়া ধর কে বুঝিব মায়া তোর আচ্ছা আচ্ছা কেতেবেলে কেউ মায়া তুই করাউ দেব দানবে অগোচর কে বুঝিব মায়া তোর কে বুঝিব মায়া তোর কৃষ্ণর মায়া নেই পড় হইলে এ কেন বতরে কেন মায়া করছি হুম। আর ভিতরে ভিতরে শকুনি তুস্তি করছেন হে ভগবান
मोर सब वंश नाश करदेला पत्थर घर रे बंदी करी समस्ते के मारिदेला मु एकला बच राजा वंश के मु केनते करे नाश करमी मु से चिंता करछे आर तुमे प्रभु ई पांचटा पड़ मागी आइछो भगवान हसले कहले कहले हो ठीक अछि सकुनी तोर भी मनस्कामना पूर्ण हवा बोले का बोले नहीं बोला दुर्योधन अच्छा पांचटा पड़ मुई नहीं दिए केते पहले नहीं दिया बोला मले मरमी पछे क्षेत्रीपण रहबा बोला हां तापरे भगवान मन दुख कर पले आसुचन आगो अस्पत वृक्ष मूले देखो कृष्ण सखी बसी थिले सेही समय रे जान दुती को एक पुरुष जे पुण हे कृष्णकर मुंडरे देख परिश्रा करिला जान सजनी गो सुन जहा पुराण प्रमाण पांचटा पड़ा कृष्ण भगवान मागले दुर्योधन नहीं बोला कि मन दुख कर आसले अरे बट वृक्ष तले बसছে যে নাকি বরগছ তলে বরগছতে বাটা পড়িছে আর কলে কলে বসিছন চিন্তা করছ যে মই কেনতা করবি সেই সময় রে কানা হেছে আগো কোলা রূপ তার বর্ণ দিশই তাহার কৃষ্ণঙ্কর মুন্ডে পরিশ্রা করিদেলা রাম বল ভগবান যেতেবেলে বট বৃক্ষ তলে বরগছ তলে বসছন উপরে কে জনে পরিশ্রা করে দউছে हां এক করে দউছে से केंदा तार बन्न केंदा दुस्ते কলা বেশি বেশি কলা বর্ণ দিশুছে কলা রূপ বর্ণ बोले तार ना कहना थिला ना भी कहले जे कु और खाली हेबा ई जमीन ते ओ सखा जमीन ते नहीं जीवो और तार पर्चा नहीं दे तो जमीन है ई घुगियान महाजी रे केनु आला बोलते हैं राम যদি কিনি আর কানা কানা কইছে মোর मार तले भागा नहीं थी तापरे हो कृष्णकर मुंडरे परिश्रा कृष्ण देखि देला के तुई मोर मुंडरे परिश्रा करछि मते जानि छु किनी से का बोलछे जानियो छी तुमे प्रभु सृष्टि जे करता আজি দিনরু কলি আরম্ভ এ প্রভু মনে কর চিন্তা सृष्टिकर्ता अच्छा अच्छा तमे विश्वकर्ता मुई जानि छे फिर भी तुमर मुंडरे परिश्रा कली काथिन लागि परिश्रा कली काथिन लगी मोर ना हेला कली पुरुष हां सत्य तृतीया द्वापर इटा सरी जाउछे हां हां वर्तमान कली आरंभ हला आदि दिन दुर्योधन जे पांचटा पड़ा नहीं देला तापरे केन युद्ध हेबा कली आरंभ हला तेने करी प्रभु हां एटा कली आरंभ हेबा के जाउछे प्रभु।